Planirate letovanje u Grčkoj i želite da putujete avionom, ali imate puno kofera i ne želite da platite sve te dodatne takse. U ovom videu ću pokazati kako da ponesete sve svoje stvari, a da pritom smanjite troškove za prtljag. Koju vrstu aviokarte da kupite, koju kompaniju da izaberete i zašto je sve ovo važno, kako biste uživali u odmoru bez dodatnog stresa i troškova. Ne zaboravite da me pratite za još više ovakvih korisnih savjeta. Mi se na kanalu Bole und Reisen i dobrodošli. Danas putujemo na Krit, u malo mesto svakaki. I nosim čak 4 kofera. 2 kofera od 23 kg i 2 od 8 kg. To znači nosim ukupno 62 kg tereta. Pokazat ću kako sam uspeo da platim povoljniju aviokartu, a da potom izbjegnem dodatne troškove za prtljag. Ovo je redosled koji sam išao pošto sam imao fiksne datume. Rezervisao sam hotel Dedalus na 7 dana. Izabrao sam Krit zbog velike konkurencije letova Beograd-Herakon, a postoji čak i let za Haniju. Viz Air nije dolazio u obzir jer su dodatni troškovi za kofere značajno podizali cenu. Viz je odličan izbor ako imate malo stvari. Druga kompanija koju sam razmatrao je H&M, ali su nudili letova sa presedanjem u Atini. Njihov kofer od 23 kg se naplaćuje 38 € po smeru, što bi ukupno iznosilo 152 € samo za prtljag. U džepu središnjeg srbac nalazi se uputstvo za postupke u vanrednim situacijama. Molimo vas da ovo uputstvo pažljivo proučite i vratite na isto mesto za dalju upotrebu. The safety instruction card is located in the seat pocket in front of you. Study it carefully and please return to its place for further use. Air Srbija ponekad ima promocije, pa sam se fokusirao na njih. Njihova druga opcija omogućava svakom putniku da nosi 2 kofera, što je bio veliki plus. Ponekad je povoljnije uzeti prvu najjeftiniju opciju pa dodati kofere naknadno, a ponekad je bolje izabrati drugu opciju, tako da obe opcije treba proveriti. Čekao sam povoljnu cenu koja se kretala od 57.000 do 43.000 dinara. Bio sam spreman da platim oko 50.000, ali sam imao sreće i dobio kartu za 40.000 dinara. 2 povratne karte Beograd-Herakon. Ali desilo se ono o čemu sam pričao u prethodnom videu. Pomerio sam datume na dan više u nameri da dobijem povoljniju cenu i isplatilo se. Važna je fleksibilnost. Ako možete da prilagodite datume barem na dan više, dan manje, često ćete naći bolje ponude. Koja je najbolja opcija? Najbolja opcija sa Air Srbijom je let Beograd-Hanija uz povratak Herakon-Beograd. Let za Haniju je ujutru, što omogućava dolazak rano ujutru, dok je povratni let iz Herakona uveče ili popodne. Na check-inu sam čekirao oba kofera od 20 kg. A lični prtljag od 8 kg nisam mogao da čekiram jer je avion bio navodno pun. To mi je zakomplikovalo situaciju jer su tečni artikli ostali sa mnom u malim koferima, a planirao sam da ih čekiram. I zaboravio potpuno na to. Naravno, iste su mi oduzeli na sigurnosnoj kontroli. Obavezno spakujte tečnosti u kofer koji ćete sigurno čekirati. Ako zaboravite kao ja, odmah posle kontrole je prodavnica Lili gde možete sve to ponovo kupiti, ali po višim cenama. Moj let je nekim čudom bio na vreme, a to je velika retkost u samom špicu sezonu. Tokom leta dobio sam malu plazmu i vodu, a nešto zbiljnije se plaća i to isključivo gotovinom, dinari ili evri.
Sat i 40 minuta kasnije sleteli smo u Herakliju. Odmah po sletanju javio sam se na šalter 10, odmah posle izlaska s aerodroma. Rezervisao sam kao i obično šalter direkt da me vozi do hotela. Ovaj prevoz delite sa drugim turistima, pa autobus staje kod raznih hotela. Ubrzo zatim sam bio na putu ka mestu Svakaki. Većina turista je išla za Retimno, pa nije bilo puno stajanja. Vožnja trajala oko sat vremena. Naravno, link za direkt šatl ću ostaviti u opisu. Šatl direkt treba rezervisati ranije, najbolje odmah po kupovini aviokarte, kako se ne bi desilo da su mesta popunjene. Cena povratne karte je bila oko 45 € za 2 osobe. Važno je da tačno upišete sve podatke prilikom rezervacije, uključujući aviokompaniju, broj leta i vreme dolaska. Isto važi i za povratak, kad treba navesti vreme poletanja. Kompanija se pobrine da vas pokupi i doveze na vreme. Ako kasnite, ne brinite, bit ćete odvezeni sledećim mogućim autobusom. Dobio sam prostornu sobu sa 4 kreveta, velikim ogledalom i ormarom. Prijatno me iznenadilo veće kupatilo u odnosu na druge hotele u kojima sam boravio, čak sa kadom. Dušeci jesu bili malo tvrđi, kao što su neki spomenuli u recenzijama, ali zaista ništa strašno. Moja soba je bila na odličnom strateškom mestu. Mogao sam posmatrati kako se gosti oblače za večeru, ko se drži za ruke danas, a nije juče i obratno, kojim jezikom razgovaraju i ko nosi hranu u sobu. Kao što sam spomenuo na početku, imao sam rezervaciju za 7 dana, ali imao sam dan više. Razmišljao sam da ponovo otkažem i rezervišem 8 dana. Cena je bila 932 € što mi se činilo previše i mnogo više. Zbog toga sam napravio novu rezervaciju, ali samo 1 dan. Napomena, na recepciji sam pri check-inu objasnio da imam 2 rezervacije i pitao da li moram da promenim sobu tog posljednjeg dana. Nisam morao, ali da sam morao, naravno da bih to uradio. Ovaj hotel nudi polupansion, to je najviše što imaju. Doručak uključuje kafu i sokove, dok se isti za večeru naplaćuju. Doručak je bio dobar sa slatkim kombinacijama, slanim jelima, nekoliko vrsta hleba, uvek salatama, odličnim sirom i raznim slanim i slatkim pisticama. Večera uključuje razne deserte, kao i nekoliko vrsta mesa i ribe. Tu su razni prilozi poput krompira, graška, boranije, brokolija i drugih. Na raspolaganju su različite vrste mafina, pa čak i kisele salate.
Obroci se mogu jesti u restoranu hotela ili na terasi, ali ponekad je potrebno biti brz i zauzeti mesto na terasi. Do plaže se lako dolazi stepenicama ispod terase i odmah se na plaži. Okolina hotela predveče pruža mir i tišinu, a evo kako to zvuči. Plaža hotela Dedalost je uređena i dobro održavana sa kristalno čistom vodom. Plitka voda se proteže duž obale, a talasi nisu uvek prisutni, pa je more često mirno. Tokom mog boravka u sezoni, zastavica je uvek bila zelena. Ležaljke nisu uključene u cenu boravka i koštaju 8 € za 2 osobe ili 5 € za solo osobu ceo dan. Takođe postoji i slobodni deo plaže gde se može staviti sopstveni peškir i suncobran na primer. Kafana na plaži nudi široki spektar osvežavajućih koktela, piva i obroka po normalnim cenama. I ovde sam najviše puta ručao gyros, a ponekad i picu, a cena je sasvim u redu. I jedna porcija ove pice je bila sasvim dovoljna za 2 osobe po mojim nekim specifikacijama. Na ovoj plaži spasavate pristan od 10 do 18 časova. Takođe postoji kabina za preslačenje odmah pored, pa ne morate sedeti u mokrom nakon izlaska iz vode, nego se presvući. Zalazak sunca na ovoj plaži je odličan i mnogi parovi su koristili ovo da naprave neke romantične slike, a boga mi neki pojedinci. Isto to važi i za terasu hotela. Svakaki je malo i tiho mesto, idealno za sve one koji žele da pobegnu od užurbanosti. Ja lično u poslednje vreme sve više osjećam potrebu da se udaljim iz urbanih sredina. U blizini hotela na zapadnoj strani nalazi se prodavnica koja radi do 11:30 i dobro je snabdevena. Na 2 sprata nudi sve što vam može zatrebati, čak i ako ste u apartmanu, uključujući i gotove mesne prerađevine.
U ovom mestu ima svega nekoliko kafana, a posebno bih izdvojio na primjer kafanu Talasi koja je lepo uređena i ima sopstvenu mini plažu. Odmah pored nalazi se rent-a-car agencija koja organizuje izlete, a evo i cena. Tu počinje sledeća skupština opština, odnosno Stavramenos, koja ima malo više prodavnica i više sadržaja, ali ništa spektakularno. Osim možda ovog kafića pored glavnog puta. Kafana Rizotti blizu prodavnice nudi muziku uživo jednom nedeljom, što je savršeno za ljubitelje grčke muzike poput mene. Cene su im razumne. Napominjem, Krit je previše južno i muzika je malko drukčija od one na koje smo navikli u Grčkoj. Tako da treba biti spreman za ovakve zvuke. Bravo! Bravo muzika! Mesto Retimno je udaljeno samo 20 minuta autobusa gde se odvija prava turistička živost. Do njega vozi autobus broj 20, a stanica se nalazi odmah posle prodavnice. Karta košta 2 evra po osobi u jednom pravcu, a karte se moraju unapred kupiti u prodavnici. Ali, čak i kafane pored stanice prodaju karte pa se mogu i tu kupiti. Prolazi se kroz mesto Adelianos Campos gde sam nekada letovao, a koji je odlična preporuka za one koji žele više živosti uveče. Nakon tog mesta gužva autobusu postaje sve veća. Ovim autobusom možete stići direktno do shopping zone, a vozač će najaviti stanicu koja se nalazi u starom gradu i shopping zoni. Alternativno, možete stići nekoliko stanica ranije kao što sam ja uradio i spustiti se do luke i šetališta. Kao i svako mesto bazirano na turizmu, ovdje ima mnogo aktivnosti. Šetajući se ovim šetalištem možete doći do Venecijanske luke gde se nalaze brojni restorani i gde je kretanje usporeno. Venecijanska luka je popularna destinacija, a kad sam bio tamo, mnogi turisti su pravili fotografije. Imajte na umu da su neki prolazi uski, pa treba biti oprezan.
Shopping zona je haotična sa mnogo ulica koje vode u različitim pravcima. Ja nisam imao neki plan, pa je najbolje šetati nasumično jer je tako zanimljivije. Kako se mrak spušta, atmosfera postaje sve živahnija, što znači i veću gužvu. Naravno, nezaobilazne su Zlatare. Stanica za povratak se nalazi blizu dolazne stanice za shopping zonu, pored ove bašte, odnosno parka. Prema informacijama na internetu, posljednji autobus polazi u 23 časa, dok prvi jutarnji kreće oko 6, pa treba lepo isplanirati. Dan pre zakazanog transfera stigao je e-mail s informacijama o vremenu i mestu gde ću biti pokupljen. Nije bilo potrebe da zovem telefonom, sve je bilo jasno iz poruke. Usput su pokupili razne putnike, uključujući one iz Balija. Ne razumijem zašto ljudi toliko sanjaju o Baliju. Ono što sam uspio da vidim iz autobusa, ima svega 3 plaže i prilično je brdovit. Tako da Bali ne bi bio moj prvi izbor za odmor. Sat i po kasnije stigao sam na aerodrom u Herakliju. Tu se otprilike završava odmor, kako fizički, tako i psihološki. Autobus se tačno zaustavlja ispred terminala, a check-in nije daleko. Ovoga puta sam čekirao sve što sam želeo, to je sva 4 kofera. Ponekad to može, ponekad ne može, zaista ne znam od čega to zavisi, jer avion kad sam dolazio nije bio pun, dok je povratni let to bio. Iz prethodnog iskustva znam da se najviše duty free shop prodavnica nalazi pre pasošne kontrole, pa ovdje savjetujem da se obavi shopping. Uvek se može pronaći nešto što se isplati kupiti, naročito proizvodi na popust. Prema tvrdnji moje saputnice, ovaj Shakira parfem, na primjer, nije dostupan u Srbiji, pa sam kupio nekoliko da imam da poklanjam. Posle pasošne kontrole postoji samo jedan mali duty free shop sa ograničenim izborom. Prostor je ovdje mali, ima svega 3-4 izlaza za odlazak. Avion je malo kasnio, ali kao što sam rekao, u sezoni je to velika retkost da letovi polaze na vreme. I to je bilo to, ovdje se moj odmor i zvanično završio. Troškovi bi bili sledeći. Pretpostavimo da ste hvatili prosječnu cenu od oko 47.000 dinara, što je otprilike 400 evra, okrugu. Hotel bi bio 591 evro, plus možda još jedan dan kao ja, što iznosi dodatnih 81 evra. Prevoz do hotela i nazad za 2 osobe košta 45 evra ukupno, ležaljke bi bile 56 evra, pod pretpostavkom da ih uzimate svaki dan, iako to nećete raditi.
Za hranu, uključujući ručak, noćni život, izlaske, nisam potrošio više od 100 €. Ukupno to bi bilo oko 1230 € ili 615 € posle. Po mom mišljenju, ja mislim da je ovo sasvim dobar samostalni aranžman. Slobodno ostavite pitanje u komentarima o svemu što vas zanima i ne zaboravite da me pratite za još ovakvih putovanja. Hvala na gledanju i srećan rad!